सा मुझे जगह दे देंगे। लड़ाई तो नहीं है? पहले हो चुकी है। उस टाइम लड़ाई बंदी हुई थी। बिस्मिल्लाह करें। एक मिनट कैमरा मैन अगर रेडी हो जाए सारे। आप तैयार हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी सहाफ़ी बरादरी खड़ी है, रोज़े की हालत में आप यहाँ अपनी ड्यूटी देते हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आज कार्रवाई हुई है और उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह कंक्लूड हो जाएगी। हुकूमती हमारे वकला हज़रात ने हुकूमती मौक़िफ़ सामने रखा है। जो अदालत के अंदर गुफ्तगू हुई है उस पर गुफ्तगू करना, तफसीलन जानना मुनासिब नहीं है क्योंकि सब जुडिस मामला है। लेकिन 3-4 नुकात में सामने रखूँगा जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो कल से हमारे अपोजिशन के मोहतरम दोस्त डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कोई आपके हक़ अदम एतमाद को न रद्द कर सकता है न रद्द कर रहा है। वो आईन पाकिस्तान आपको देता है, किसी का आप पे एहसान नहीं। लेकिन जो दो एस्पेक्ट सामने आए हैं, एक जो इसमें फॉरेन एलिमेंट सामने आया है और दूसरा जिस तरीके से मुल्क के अंदर भी आपने इसको मैनिपुलेट किया है। हम तो समझते थे कानून के और तारीख़ के और सियासत के तालिब इल्म होने के नाते कि छांगा मांगा की सियासत, मरी की सियासत, लोगों के ज़मीर की ख़रीद व फ़रोख्त ख़त्म हो गई। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह एक सिंध हाउस, मुक़द्दस हाउस को यूज़ किया गया फेडरेशन के ख़िलाफ़, वो सूबा जो बाबुल इस्लाम भी है और पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा है, वहाँ उसके मुक़द्दस हाउस को, सिंध हाउस को यूज़ किया गया ख़रीद व फ़रोख्त के लिए। या जिस तरीके से मेंबरान को रखा गया, क्या ये वोट को इज़्ज़त दो है? मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो मेरी बहन जैसी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और मियाँ साहब से भी, शहबाज साहब से भी और नवाज शरीफ साहब से भी, ये है आपका बयानिया वोट को इज़्ज़त दो? ये अचानक जो ज़मीर जागा, ये कैसे जागा? और चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदा वोट लेने वाले मेंबरान को आपकी वजह से अपने चेहरे छुपा के कैमोफ्लेज होना पड़ा, छुपना पड़ा। कभी सिंध हाउस, कभी एक बड़े 5 स्टार होटल का 5वां नंबर फ्लोर और कभी किसी के फार्म हाउस। ये है वोट को इज्जत देना? ये है अवाम के वोट को इज्जत देना? और फिर आप कहते हैं कि हमने अदम एतमाद की तहरीक लाए हैं। आप बेशक अदम एतमाद की तहरीक लाएं, लेकिन ये तो बताएं, कौम को ये तो बताएं कि आपके मेंबरान को पता था कि अदम एतमाद आ रही है। आप सहाफ़ी हजरात सामने मौजूद हैं, आपको पता था कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है? असेंबली में किसी को पता था कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है? किसी को नहीं पता था। लेकिन 7 समंदर पार इनके बैरूनी आकाओं को पता था और बाकायदा धमकी आमेज़ मेमो भिजवाया गया कि अगर तो इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है और अदम एतमाद कामयाब होता है तो फिर सत्ते खैरा, लेकिन अगर इमरान खान साहब की हुकूमत रहती है और अदम एतमाद नाकाम होती है तो फिर पाकिस्तान, इट विल बी टफ फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। कौन होते हैं ये बात हमें करने वाले कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत रहे और किसकी जाए? और फिर उसके बाद ये बात करना कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है तो फिर हम आपका गुनाह माफ़ कर देंगे। रमज़ान का महीना है, हम तो अपने गुनाह ऊपर वाले से बख्शवाते हैं। शहबाज साहब, मियाँ साहब, जरदारी साहब और बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने कब से 7 समंदर पार फरंगियों के देश से अपने गुनाह बख्शवाने शुरू कर दिए? और फिर ये बात करना, आपको कैसे पता था कि इमरान खान साहब के बाद जो हुकूमत आएगी वो आपकी पॉलिसीज़ के मुताबिक जाएगी? तो ये जो सवालात हैं, ये जवाबात चाहते हैं, आपकी तरफ से जवाबात चाहते हैं। उन्हीं दिनों में उस मखसूस मुल्क के पॉलिटिकल अटैशीज़ और उनके एम्बेसी का हमारे कुछ सियासतदानों के साथ बहुत ज़्यादा
انگیج کرنا اور مستقل انگیج کرنا کس مقصد کے لیے؟ کس مقصد کے لیے؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب اپوزیشن کو دینا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی، وہ کون سی عمران خان صاحب کی پالیسیز تھیں جو ویسٹ کو نہیں بھا رہی اور جس میں خدا نخواستہ آپ یوز ہو رہے ہیں؟ کیا آپ یوز ہو رہے ہیں؟ کیا آپ پاکستان میں رجیم چینج کے لیے یوز ہو رہے ہیں؟ اور آخری بات، آپ سب ماشاءاللہ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا اس بات کی تاریخ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جب کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، ایک ڈیولپنگ کنٹری میں ٹاورنگ لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کر سکتی ہے کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم ایبسولوٹلی ناٹ پہ نہیں چلیں گے، ہم برابری کی سطح پہ چلیں گے، تو پھر ان کو رجیم چینج کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور بڑا افسوس ہوا سیاسی اختلافات اپنی اپنی جگہ پہ، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم غریب ہوں گے، قرضے بھی لیے ہوں گے، لیکن اپنی غیرت گروی نہیں رکھی۔ شہباز صاحب، محترم فارمر اپوزیشن لیڈر صاحب، شہباز صاحب صدر مسلم لیگ نون، آپ نے جب کہا کہ بیگرز اور ناٹ چوزرز، تو 22 کروڑ عوام کو بیگرز کہنے کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا۔ اور آخر میں پھر اس بات کی انشاءاللہ اعادہ اور ارادہ کہ عمران خان صاحب نے قومی غیرت اور حمیت پہ سٹینڈ لیا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے، کیونکہ عمران خان نے اسلاموفوبیا پہ سٹینڈ لیا، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سٹینڈ لیا، رحمت العالمین اتھارٹی بنائی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات آپ یہاں مساجد میں بیٹھ کے کرتے تھے، وہ بات عمران خان صاحب یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کی کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کا دن منوایا اور دنیا کو بتایا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ تو داخلی سطح پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنا، خارجی سطح پہ آزاد خارجہ پالیسی، اور ملک کے اندر اسلاموفوبیا، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں پہ جب عمران خان صاحب آئے تو کسی کو ایک آنکھ نہ بھائے۔ انشاءاللہ کامیابی پاکستانی عوام کی ہے، اور عمران خان صاحب نے وے فارورڈ دیا ہے کہ اگلا الیکشن از دا وے فارورڈ۔ ہاں، وہ لوگ جو بڑا عوام کی بات کرتے تھے، ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، آج عمران خان صاحب جب 22 کروڑ عوام کی طرف جا رہے ہیں، وہ شخص جس کو ہم چیلنج کرتے تھے کہ عمران خان صاحب، عمران نیازی صاحب، عمران خان صاحب آپ عوام سے ڈرتے ہیں، عوام کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو عمران خان تو عوام میں کھڑا ہے، آپ کدھر کھڑے ہیں؟ بہت شکریہ۔